Babay Mali. Welcome to my vlog. Madi adi taklola man. Man mahusay taklola. Agida. Ay, Mali, kuno. Imadi arte. Ay, Mali. Adi dati madi sowi. Ikuan ni sowi, kuan na ni Lola. Apo na ni mamamahan. Tuhod. Atuhod, gidawa po ka na day atuhod kay ako ni Lola. Ako nanak, apo adi atuhod. Ako agtang. Adi taklola mga madi diri nakita. Daw mama, sugod daw mama hangad. Kita na ira kita. Dili ko na nakita. Kamo na lang kita kay di mama diri naman nakita. Kita daw mama, si daw mama pukrat daw. Ay, puprat daw. Taklola, kuan na pero natimidad mama. Ang ngalimutin tal. Pero na tidad ni Sona. 80 na. 80 years old. Tapos na 2 years old. Babay Mali. Sira tambag. Babay Showy. Follow. Like. Tubig. Share.